Shoutout sa mga kumain snappy na ROTC. Sa man, pasado, bagsak. Ha? Nawa na maon eh. Umanay na daw. Pasada mo, dili. Sir, naka-strike ka, sir. Wala, nautdan na yun. Sami City! Shoutout sa Basilan dyan! Shoutout, sir, sa taga San Pedro! Tindagan na nag-arap. So yung nga na kanindot no, pag once na nakapag-ROTC, snappy gigayo. So shoutout sa atong mga pasado bagsak. Pasado, sir! Uno! Kisa may bagsak sa inyo sa 50. Dati eh. Pasado bagsak. Isa ba? Pasado bagsak. Baksak, sir! Baksak! Shoutout, Dipolog Campos, Jernisyo! Shoutout si GC! Sir, your name! Shoutout si Emio! Sir, shoutout sa mama na, sir! BC, unit! Kumana sila og P50 no. Pasado bagsak. Pasado! Pasado, sir! Sukatipunan, sir! Jernisyo Dipolog, sir! Innovert, sir! Shoutout, Nanosekan, MC! Innovert, sir! Innovert! Wala na, reels na. Shoutout, Innovert! Hi, sir! Shoutout, TCGC, sir! TCGC! Innovert! Shoutout, sir! Jarvis UTC! So shoutout no sa nag-arap. Masa man, i-off na nako dili pa. Okay, shoutout sa tumay snapping nga nag-arap karon diri sa NRCDG. Okay, good luck sa inyo harap. So yung nga naka-snapping no pag once na mga kabatan-unan magigid siya og ROTC. So matudluan na ka siya og leadership, ma-improve ang imong disiplina o makorek o matama. Yung nga naka-snappy. So approve ko pag once na i-mandatory ang ROTC.